मुसलमान भाई मानक पवित्र पर्व ईद उल फितर धूमधाम रे पालन। सारा देश रे ईद पर्व बड़ धूमधाम रे पालित हेउतिबा बेले कटक जिला टांगीचौदार ब्लॉक अंतर्गत कन्हैपुर ग्राम पंचायत भगतपुर ग्राम एथुरु बाद पड़ी। भाईचारार एही ग्रामर दुईटी मस्जिद रे बड़ धूमधाम रे हर्ष उल्लास रे पालन होई जाईछि। भगतपुर दुई मस्जिद सुनी मस्जिद और हबीबी रजबी मस्जिद मौलाना समेत साहिर मुरबी माने उपस्थित थिले। टांगी सालेपुर सम्मानीय विधायक श्रीजुक्त प्रशांत बेहेरा महोदय, जिला परिषद तथा वरिष्ठ आईनजीवी चित्तरंजन सामल, आत्मा अध्यक्ष राजेश रंजन षडंगी, युव समाजसेवी जन्मेजय खिलाल, विशिष्ट शिक्षाविद धीरेन्द्र जेठी, सरपंच भरत बेहेरा, वयोज्येष्ठ मुरबी परमानंद नायक, साहिर मुरबी अली इमाम खान, फारूक बेग, आदिल इमाम खान, शेख जाबिर, नेसार खान, शेख हबीब, सिराज शाह, शेख चांद, रुस्तम बेग, शेख साजिद अली, जुबेर मिर्जा, शेख नबो, शहबाज बेग, नसाद खान, रुस्तम बेग, अशफाक बेग, रियाज बेग, इस्माइल बेग, शेख शाहरुख खान, सुजल, गुड्डू, शेख रोशन आदि उपस्थित थिले। हबीबी रिजुई मस्जिद रे मुरबी शेख मुस्ताकिन, रियाजुद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह, शेख नेक, शेख शमीम, आजाद अली शाह, शेख कलीम, रौफ अली शाह, रियान शाह, शेख रोशन, शेख मोकिम, शेख बासर समेत बहु युवक उपस्थित थिले। तेबे आसंतु सुनिबा आम प्रतिनिधि मनोज कुमार बारिंको ठारू। टांगीचौदार ब्लॉक कन्हैपुर ग्राम पंचायत भगतपुर जो भाईचारार पर्व आज ईद उल फितर पालुचंती आमर संख्यालघु संप्रदायर मुसलमान भाई माने। आज एठारे तांकर जो मस्जिद पाखरे तांकर प्रार्थना करला परे सेमाने आछथि तांकर कब्रस्तान जेउठारे सेमाने पूर्वपुरुष माननकु तांकर भक्ति जणाइचंती, तांकर श्रद्धा जणाइचंती। आमर भगतपुर ग्रामर यही भाईचारार यही पर्व समस्त मिलमिशि पालन करछन। तेबे आसंतु आमे सुनिबा तांको ठारू आज ये पर्वर किछि महात्मा कथा। तर ये 2026 का भगतपुर मुसलमान बस्ती के जानिब से हम लोग आज मनाए। मैं यहाँ सुन्नी बरेली मदीना मस्जिद का साबिक इमाम साहब हूँ और सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और सब खुशी मना के गए और ये हमारे जहीर बाबू और दूसरे लोग आज की खुशी में हिस्सा लिए। कौन कहे भाईचारा पर्व हम लोग सब ये प्रार्थना किए, ये कब्रखाना है और मस्जिद में और ईदगाह मस्जिद में सब अल्लाह के दरबार में खुदा के चरणों में ये प्रार्थना किए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, सारा दुनिया में अमन शांति रहे और ईद उल फितर के खुशी मनाए, गला मिले, हाथ मिलाए, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दिए कि 2026 का ईद उल फितर मुबारक हो और आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, इत्तेफाक और आपस में हमदर्दी, आपस में यकताई, यकजहती के लिए हमारे सुन्नी बरेली मदीना मस्जिद के इमाम जनाब मौलाना शाही दर्जा और ईदगाह मस्जिद के इमाम मौलाना शकील साहब ने सब मुसलमानों को भाईचारगी का पैगाम दिया और मैं भी जहाँ पर ईद उल फितर की नमाज पढ़ाया, मैं भी यही पैगाम दिया कि हिंदू मुस्लिम आपस में हम सब भाई भाई और आपस में हम लोग मोहब्बत के साथ जिएंगे। यही पैगाम मेरा भी था और सारी दुनिया के तमाम मौलाना लोगों का भी था। लास्ट में मैं यही कहूँगा, यही भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम आपस में हम लोग सब भाई भाई हैं। और अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहा था है, वो आज मुझे एहसास हुआ क्या कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया में जितना मुल्क है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूलुल्लाह, नारे रिसाला या रसूलुल्लाह। जश्न ईद उल फितर जिंदाबाद, जश्न ईद उल फितर जिंदाबाद। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर,
राज्य ओडिशा जिंदाबाद। हमारा राज्य ओडिशा जिंदाबाद। हमारा पंचायत कनीपुर भगतपुर जिंदाबाद। हमारा एमएलए जिंदाबाद। हमारे सीआरसीसी जिंदाबाद। हमारे सरपंच जिंदाबाद। हमारे नॉमिनी जिंदाबाद। हम सब मुसलमान और हिंदू भाई जिंदाबाद। ସୁଦିନ ସାହା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଇଦ ପାଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି? ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଇଦ ପାଳନ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ଗଲା ମିଳିବା ହାତ ମିଲାଇବା ସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଦିନଟା ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। କହ୍ନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭଗତପୁର ଗାଁରେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇ କେତେ ଖୁସି ଏ ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଇସାଇ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ। ଏଇ ମିଲନଟା ଆମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଥାଉ। ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଟାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି ଇଦ୍ ମୁବାରକ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣ? ଆଜି ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଭଗତପୁର ମୁସଲମାନ ସାହିରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପବିତ୍ର ଦିନଟି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ଏହା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଭଗତପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇଚାରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ଭଗତପୁର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କମ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇ ଚଳନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଦ୍ରେ ଆମେ ଆସୁ ଏକାଠି ବସି ଖାଉ, ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ ଯାଉ। ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରରେ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗତପୁର ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ମିଲନ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ସାହିର ବୃଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆଜି ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଆମ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଆମର ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସବୁ ଯୁବ ସଂଗଠକ ସମେତ ଆସି ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଆସି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଉଛୁ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେଠି, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଟେ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କହ୍ନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଇଦ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? କହ୍ନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠିକି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ହୁଏ ସେ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଉ। ଆଜି ହେଉଛି ଇଦ୍ ମୁବାରକ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ ବହଦ, ସଦୟ ସିଲୁ, ପରମଦ ନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଆଜି ସକାଳେ ଦୁଇଟି ମସଜିଦ୍ ଭଗତପୁରର ଆସି ଆମେ ଭାଇଚାରା ନେଇ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୁବନେତା ଯୁବେରା, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏକ ହେଇ ଖାଇଲୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ, ବସିଲୁ। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କହ୍ନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭଗତପୁର ମୁସଲିମ ସାହି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ସାହି, ଏଠି ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁନ୍ନି ହାବିବି ରାଜବି ମସଜିଦର ସେକ୍ରେଟାରୀ। କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟାଏ ମାସ ଓଷା ରଖୁଛୁ। ଓଷା ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୁରା ମାସ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନମାଜ ପଢ଼ୁଛୁ, ତରାବି ପଢ଼ୁଛୁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଆମେ ଆଜି ମନାଉଛୁ। ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାଇଚାରାର ଦିନ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରରେ ନମାଜ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶୁଛୁ, ହାତ ମିଳଉଛୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରୁ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBTV ଓଡ଼ିଶା।